So question 4, I give you a solenoid of negligible resistance. Connect to a resistor 4 ohm, this one. We have a solenoid, we connect to a resistor. So we do not have power supply, very starting tak ada current. A bar magnet which is placed inside the solenoid is shown in figure 4 below. Okay, why current is induced in the circuit when the bar magnet is pulled out in the direction of P? Soalan tanya you, apa sebab bila bar magnet itu ditarik keluar? Ditarik keluar. Kita ada current induced. Kerana apa wujud current induced tu? Agak-agaknya, apa yang menyebabkan dia ada current induced? Kalau you jawab soalan tu. Siapa yang jawab soalan ni? Apa jawapan anda? Anyone want to share your answer? Due to the cutting of magnetic flux. Okay, sebab magnet bar ni akan ada electric field line. Solenoid ni dia ditarik keluar, so seolah-olah magnetic field you dipotong. Ataupun lebih tepat lagi, kalau ikut Faraday law, how we get current induced or EMF induced when there is a change in magnetic flux. When there is a change in magnetic flux, we are going to induce EMF. When we induce EMF, we are going to produce current because current is EMF over resistance, right? So, bila magnet bar ni ditarik keluar, magnet ni ada magnetic field. Kalau ini N, ini S, kalau kita perhatikan, so kita akan ada magnetic field macam ni. Magnetic field line akan keluar macam ni, masuk ke dalam sub macam ni. So dalam magnet bar ni kita ada magnetic field line. So bila dia tarik keluar, the magnetic flux akan decrease. Okay, when the magnet bar is pulled out, there is a decreasing in magnetic field. There is a decreasing in magnetic flux. So there will be a change in magnetic flux. That's why we are going to have current or EMF induced. So kita akan ada current ataupun EMF induced. So bila anda nak jawab soalan kenapa wujud voltage ataupun current dalam topik 4, dia punya key concept ialah berlakunya perubahan flux. Sebab hanya ada perubahan flux, barulah kita induce EMF. So anda tanya diri, bila magnet bar tu ditarik keluar, apa solenoid rasa? So solenoid akan rasa decreasing in magnetic flux. Okay? So untuk dapatkan markah supaya jawapan lebih tepat, so anda mesti ada ni. Jawapannya ialah the magnetic flux experienced by the solenoid is decreasing with time. Satu markah saja. Sebab you dapati bila dia ditolak keluar, so solenoid tu akan rasa magnet bar tu makin jauh, so dia rasa magnetic flux yang makin kurang lah, decreasing with time. So according to Faraday law, the rate of change of magnetic flux will induce EMF, hence produce current lah. Ini tak ada markah sebab ini jawapan kita. Soalan tanya ni kenapa produce current. So kita tak ada markah kat situ. So jawapan kita ialah yang ni. Maka kita berdiri dekat sini. Magnetic flux is decreasing with time. That's why we have induced EMF, hence produce induced current. Okay? Before we proceed, I will check your understanding. If the magnet bar is keep stationary, magnet bar tu adalah pegun dalam solenoid tu. Is there any EMF induced? Is no. Why? Because there is no change in flux.
Okay. So number 2, using Lenz's law, explain how the direction of induced current in the resistor can be determined. Macam mana kita nak determine current induced dalam resistor? Okay. So, ni. Ingat lagi apa yang kita, macam mana kita nak tentukan current induced dalam resistor ni? Kalau ingat lagi yang kita belajar dulu, Dr. If. Kalau our flux is decreasing, kita akan remainkan kita punya right hand rules. Kalau kita punya flux adalah increasing with time, ikut Lenz's law, we always oppose the changes. So, kita kena flipkan kita punya right hand rules supaya kita hasilkan induced magnetic field in opposite direction to oppose the increasing in flux. So, kita ada Dr. If, okay? So, kita tengok yang ni. Dari starting, kita punya sini adalah N, sini adalah S. So, kita punya tangan macam ni lah. Sebab ini N, ini S kan? Setuju? Betul? Ni tangan asal kita. Kita letak macam ni. Okay? Then we pull out. Kita tarik keluar. Kita tarik magnet bar ni keluar. We have decreasing in flux. So, we have decreasing in flux. So, flux kita makin kurang. Apa kita perlu buat? Kita kena remain our right hand rules ni lah. Supaya kita boleh hasilkan balik magnetic field yang sama. Jadi, kita tak boleh flipkan dia. So, kita punya right hand rules. Kita punya right hand rules akan kekal macam ni lah. Kita tak boleh flipkan dia. So, kita punya right hand rules kekal macam ni. So, kita akan nampak current kita ni, kita color supaya nampak. Kita akan nampak current kita akan flow ke atas lah. Jari-jari tunjuk ke atas kan? So, current tu adalah ke atas. Macam ni. Ke atas. Ke atas, then you trace. Then you akan nampak current tu, current induced akan flow daripada right pergi ke left lah. Macam ni. Dan naik atas, dia pusing lagi. Ke bawah macam ni. So current induced kita daripada right pergi ke left. Macam ni. So that we can produce B. Kita boleh hasilkan B induced. Sama arah dengan B asal. Kita wujudkan balik benda tu. Sebab B tu makin decreasing, so kita kena wujudkan balik yang sama. Kan Lenz's law dulu. Ceritakan Lenz's law dulu. So according to Lenz's law, current induced must flow in a direction that create the induced magnetic field to replace the loss of external magnetic field ataupun flux. So, you kena hasilkan balik untuk replace, untuk gantikan yang hilang. Sebab you kata dia makin decreasing kan? So, current induced you adalah daripada right pergi ke left, across the resistor. Across the resistor. I want to find the magnetic flux linkage through the coil when the plane of the coil make an angle of 30 degree to the magnetic field. So I visualize it. Let's say this is my circular coil, have many turns. Okay, I have many turns, 100 turns. So now I want to find the magnetic flux linkage. When the plane of the coil, ini adalah SATA coil tu, make an angle 30 degree with the magnetic field. So ini mungkin magnetic field saya, B. So 30 degree tu duduk mana? 30 degree tu antara plane of the coil dengan D. So this is 30 degree. This is 30 degree. Tetapi kita kena ingat angle kita dalam formula bukan 30 degree, adalah between
normal of the coil with B. Hati-hati ya. 30 degree ni adalah, the 30 degree is between the plane of the coil with magnetic field. Plane of the coil with magnetic field. Okay. So, our angle in formula, it must be the normal of the coil 90 degree. The normal of the coil, normal area of the coil with B. Ini adalah theta kita. So our theta should be 90 minus 30. 90 minus 30 is 60 degree. Okay? So be careful. The angle in the equation is normal of the coil with B, not plane of the coil. The angle must be between normal area with B, with the field, magnetic field B. Bukan plane of the coil, not plane of the coil with B. Itu pertama, students selalu silap. Kena ingat dekat situ. Then we want to find magnetic flux linkage. So magnetic flux linkage adalah numbers of turn darab dengan magnetic flux. Magnetic flux adalah BA cos theta. So BA cos theta darab numbers of turn baru dapat magnetic flux linkage. So hati-hati dalam formula kita. Dalam formula kita ni be careful kat sini Ini adalah magnetic flux. You boleh catatkan dalam list of equation you. Yang ada darab dengan N tu, ini adalah magnetic flux linkage. Kena be careful kat situ. Linkage ada darab dengan N. Linkage we have multiplied N. Ambil flux darab dengan N, kita dapat magnetic flux linkage. Okay? So, bezakan betul-betul. Student selalu bersilap kat sini. Careless menyebabkan dia hilang markah. Kena be careful. Bezakan betul-betul flux and flux linkage. Dan ingat, dan the angle is angle between normal area with B. Normal area with B, not plane of the coil with B, not plane of the coil with B. Kena be careful. So kita gantikan dalam semua maklumat yang diberi. So kita cari dulu angle dia adalah 90 minus 30. So equal to 60. Sorry, ada typo. Equal to 60. Then flux linkage is NBA cos theta. So numbers of turn is 100. B 0.2. Area 2 to the power of negative 3 cos 60. So you get the flux is 0.08 Weber WB. Dan soalan kita sambung soalan 2. The coil is rotate about an axis of rotation perpendicular to the uniform magnetic field at a constant speed of 10 revolution per second. Calculate the maximum value of EMF induced. Kita ada banyak situasi untuk induce EMF. So kali ni kita nak cari EMF induced yang maksimum di mana coil is rotated. Coil tu berpusing. Jadi, mana satu formula you nak guna? You boleh refer kepada list of equation. You ada banyak formula. Ni. So, first one, this one. Ini adalah untuk moving conductor across a magnetic field. Ini adalah untuk changing B. Kalau B kita ubah, kita induce EMF. Ini untuk changing area. Kan? Yang rotating coil, kalau rotating coil, dia mesti ada omega. This one. This one untuk rotating coil. Equation 47. So kita tahu, kita akan guna EMF sama dengan NAP omega
psi omega t. Kita ada EMF adalah NBA omega psi omega t. Tapi soalan nak cari maksimum. So kita faham our EMF is maximum when our psi omega t equal to 1. Nilai ni equal to 1. Then EMF kita adalah maximum. So lalas kita dapatlah EMF maximum is NBA omega. So gantikan nilai numbers of turn 100 B 0.2 area 8 to the power of negative 3. Omega dia bagi kita 10 revolution per minute. 10 revolution per second. So revolution kena tukar radian, so darab 2 pi. Darab 2 pi. Kerana omega dia bagi kita dalam RPS. So kita kena tukar kepada radian. So 10 revolution darab 2 pi. Sebab 1 revolution sama dengan 2 pi radian. Per second. So second dah SI unit tak payah tukar. So kita dapatlah EMF maximum 10.05 volt. For angular frequency, angular velocity, our SI unit is radian per second lah. Our SI unit is radian per second. So if I give you in revolution per minute, revolution per second, you have to convert it into radian per second lah. I have a X and Y. I have a 2 adjacent co-axial coil. So I have 2 coil. This is coil X. Then I have another coil Y. So the numbers of turn for coil X. So numbers of turn for coil X is 1000. And numbers of turn for coil Y is 5000. Labelkan dia. Nanti tak akan tersilap ganti nilai. Each turn of coil X produce a flux of 8.5 to the power of negative 5 Weber. So flux yang dihasilkan oleh coil X adalah 8.5 to the power of negative 5 Weber. When a current of 3 ampere flow through it. So berapa current yang lalu X2? So current yang wujud dekat X adalah 3 ampere. Calculate the self-inductance and the energy stored in coil X. So we want to find self-inductance and energy stored in coil X. So coil X saja, jangan tengok coil Y. Sekarang kita nak buat self. Self maksudnya sendiri. Sendiri coil X sahaja. So macam mana kita nak cari self-inductance L? So kita tahu N, kita tahu flux, kita tahu current. So you boleh cuba pergi ke formula. You see? Dia dah pergi formula seterusnya. L is N flux over I. Kita tidak akan guna L formula kat bawah sebab kita tidak tahu area. Kita tak tahu length ataupun radius of the coil. Tapi kita tahu flux. So kita akan pilih formula 49 lah. Quite straightforward kan? So kita gantikan. So kita masukkan nilai. So kita ada L, self-inductance untuk coil X is N flux over I. So 1000 times the flux 8.5 to the power of negative 5 over current. The current is 3 ampere. So when you do calculation, you will get the Lx is 0.0283 Henry. Okay, Henry. Okay. Plus, cuma ada satu benda saya nak beritahu anda di sini adalah dalam penilaian, dalam PSPM, kita hanya terima unit yang standard untuk jawapan you. Unit yang standard means, kalau saya kata self-inductance, unit dia adalah Henry, so saya hanya terima Henry saja. Kita tidak terima derived unit. Apa maksud derived unit? Derived unit means satu hari you lupa, anda lupa.
Apa unit untuk inductance, self-inductance? Saya dah lupa. Then you pun buat daripada formula. You kata numbers of turn tak ada unit. Tapi unit untuk flux adalah Weber. Unit untuk current adalah ampere. So you kata self-inductance ni unit dia saya tulis 0.0283 Weber ampere minus 1. Kalau you tulis macam ni, dia tidak akan diterima. Ini consider salah. Anda tidak akan dapat markah untuk unit. So gantian jawapan unit. Unit anda tu akan jadi kosong. So you tak akan dapat markah. Sebab kita tidak terima derive unit macam ni. Yang anda dapatkan balik unit itu dengan you buat gantian unit-unit yang lain. Itu tidak diterima. Kita tidak terima dalam penilaian PSPM. So anda kena tahu. Anda memang kena hafal unit untuk setiap physical quantity kita. EMF adalah voltage. Unit untuk resistance adalah ohm. Kalau you tulis volt per ampere, kita tidak terima. Ini salah. Kita tak terima. Kita terima unit untuk resistance ohm sahaja. Unit untuk self-inductance adalah Henry sahaja macam tu. You tulis Henry, baru you dapat markah dekat sini. Itu adalah benda yang anda kena be careful lah. So, memang kena ingatlah unit untuk setiap physical quantity lah untuk masuk exam. Tak boleh derive sendiri gunakan formula. Derive unit kita tak terima. Then the energy, so the energy is half Li squared. Kita guna formula terus juga. So masukkan nilai. So you will get the answer lah. Joule. You get Joule. So the unit that I accept here is only for Joule lah. Kalau you lupa, you derive. You kata ini Henry, ini current ampere. Then you give me unit Henry ampere squared. I don't receive this one. Okay? I don't receive macam tu. Kuasa 2 tak boleh. Ini tak boleh Itu maksud saya. Okay? You tak boleh kata, L Henry, current ampere. So unit dia Henry ampere squared. No, tak boleh. So the unit for energy is Joule. Joule saja saya terima. Baru you dapat satu markah. Macam tu. So now the question say, if coil Y, coil Y ni ada flux. The flux in coil Y is 3.5 to the power of -5 Weber. Because of the current flow in coil X, I want to find the mutual inductance. You kata, saya tahu. Mutual inductance adalah M. Okay, mutual inductance kita wakil guna M. Lepas tu saya pun pergi cari formula. Saya pun cari dalam formula. Kenapa tak ada pula formula yang relate dengan flux? Dia bagi kita formula M yang relate dengan area dengan length sahaja. So, ingat formula ni kita boleh juga guna untuk mutual inductance. Cuma, you kena hati-hati. Kalau you guna untuk mutual inductance, you kena make sure the flux and the current is different. Sebab mutual is for two coil. So, kalau flux you datang daripada coil Y, current you mesti datang dari coil X. Kalau self semua sama. Kalau self tiga-tiga perkara ni sama sahaja. Tapi kalau mutual, kalau N dengan flux adalah dari coil Y, current mesti dari coil X. Ini adalah mutual. Ada dua. X, satu lagi Y macam tu. Okay? So, kita boleh guna formula yang sama. Cuma, kita punya current dengan flux tu mesti datang daripada dua coil yang berbeza. So we have this one lah. M is N flux over current. So N dengan flux you ambil coil Y, current ni mesti coil X. So
numbers of coin Y is 5,000, flux yang lalu coin Y is 3.5 to the power of -5, the current is 3. Then you will get the mutual inductance, 0.0583 Henry. Okay.